संनानै खाबांनि हामजाकमा जे सिबाय फारो आं जे दङ दिनै जे सानै मुसुमनि बाहायसे जों आं एडब फटोशपनि सु फटो पासपोर्ट साइज बनो दिनै कपरेट टिउटोरियल बाय सानै मुसुमनि जों बसे नक नाइट दि आं सानाव जों साबस्क्राइब के दङ प्लिज साबस्क्राइब दि नर्स नामा ए आं खाम नै बाय प्लान दङ जे बे मुसुमनि बाहायसे कपो बाय बे आं फटोशपनि जों तरि जों अनेक कपरेट जेता जे एडब फटोशप दर रेगुलेशन যতনি এটা যখন जों এটা ফটোশপ না যখন जों ফটো লাগাই ফটো না পাসপোর্ট সাইজ বানাইফো একটা রেজলিউশন जों সাধারণভাবে 3.5 4.5 रो पासपोर्ट साइज किंतु যত জায়গা ধর যত জায়গা এটা রেজলিউশন কে কম কে বেশি তো বিনিবাই একটু প্রবলেম পায় বিনিবাই जों একটা শুদ্ধ ফর্মুলা जों রোজা যেটা শর্টকাট পাইবে না যেটা नों आइडिया बाय नोंनो रुइ सामानाय जेबेन खलाय फारि जों नालायना फार्स्ट पार्ट क्लास नि ताहालाय पास नि एडब फोटोशॉप खुनाय एडब फोटोशॉप खुमने जाबे नंगाते दो बेड माइटो जाय हो फरे तालाय जों जेखन डाबल क्लिक होनाया डाबल क्लिक होलाय जों जिनि जेटा फटो दंजा माने डेस्कटप द फटो लेखा अबला जों सुगान्ट डिफरेंट जों नायनाय बनो पडला ओपन खालामनाय परे नायदि जों इरो जों नो जे फटो दर जिनि जेटा जों बे फटो जों गोबां माइरो ता दं একটা ব্রাইটনেস গ্রে প্লাস আন্ডার বাই दं बिनिफ्राय फादि जों पयला जों मनो একটা दुआक तनिनाय जों साफायनाय पयला कंट्रोल M सेमास तसनि कार्ड दा कंट्रोल M सेति सो ब्राइटनेस मन परे दं काना कोनो गया बिनिफ्राय जों दाहनाय थादि माउस नि जेता जों इमेज थाय कोन इमेज थादि इमेज थाय जेता इमेज रेटनि परे selective color sila thamana selective color thamana phai haida phai mana tanda yellow no at this time mana background kita kumdere background to nai jeng jebna tak lagi thai jemon khela jeng ta thana bola kumdere si jeta saya to saya ba kunta khele to conflict to bale bra sung nai nai jeta sini itu jeta science to ni nai re jeta jeng i jaga thanai stamp tools ar kala pattern stamp tools তারপরে जों এই ক্লোন স্টাম্প টুল দুটি ওকে পরে जों आरो তাহলে जों যেটা जों যে জায়গানা ওর কিবোর্ডনি বলানা সেফটি সরি কিবোর্ডনি AL সেফটি বলা AL সেফটি তারপর দিবি ওকে তারপরে তারপরে আবার মাউসনি लेफ्ट क्लिक नि सेबे उनो मुसाइदि ओके तालाबो जेता सेम फाइनाय ते आरो जदि न कपि बटे कपिराइट खेलले माने जेता आरो यानते थै पयला एल टी सेबदि तारपरे माउस नि लेफ्ट क्लिक सेबदि मने परे आरो बना इतिया हि कीबोर्ड नि एल टी न होय तारपरे और माउस नि लेफ्ट क्लिक सेबदि ओके आ न मुनो जे एक पा जदि न मुनो सेम कलरिंग खान सोलाय यान साकानि दं ये जगह दर्शन मनो कम उसा खाय mana ठीक है तैयार के लगी तो opacity बन से प्रेजेंट करना अच्छा ओके
Larsen arway alt siwi tapi mouse ni klik siwi pun copy kali deh tapi nak ada khusus ni awak kali je kemudian background na ঠিক লাগে আর যদি নকশিয়া হলে কমেন্ট খাই দি সাবস্ক্রাইব খাই দিয়ে চ্যানেলে সিনি মুসুল আমার নকশিয়া সিয়ানা সির নাই ওই কই মাবো যেটা মাউস নিচে থানায় এই জায়গাতে যে খুনজনি yang kelihatan tadi এই জায়গাতে যেটা keseng tuh mana sih tak nanti kini nongol saya udah kayak nanti nanti saya pula mouse nih keyboard nih LT siapa itu mouse tab jadi boleh masuk sulit isi itu orang yang bakal kumai pelai আর যদি ব্যাক থাকে চলে কন্ট্রোল জেড সেট দি গ্রিন থাম ওকে তাহলে जों কোনো একটু কম সাইজ করে চলে mau masih we bisa যেতে সেখানে কোনো একটা ইমো জায়গা কম হয় তাহলে কম সাইজ হইলে সেটা ভিন্ন লাগা নাই ঠিক আছে কোনো বসলে একটু ওকে তাহলে saya itu ini. Tapi, saya langsung hamil itu. Saya mau present saya sendiri. Boleh nih, di game sangat mau keyboard ni, handsome ha sini naik bro dah lah oke dah lah semua ya kita amul letih lagi kita bakso side lain mana itu kita otomatis lah itu angin bakso side mana itu otomatis gini itu berapa akhirnya kita sini crop button tuh thai berapa oke lah pilih kita like control plus telah zooming mouse ni keyboard ni control plus telah zoom আর control minus से लाई zoom को ये ठीक है apa ना सकता हो नूं बखलार दी पासपोर्ट साइज बनाने का समय itu অনেক resolution কম তো বেশি তো ওই বিনি পাইছেন তা হয় না অনেক সময় পুরো কনফিউজ সেটা পাসপোর্ট সাইজ বানায় লাই তা না height 4.2 weight height 5.2 from কিন্তু যাচ্ছে একটা মিলিয়ন এটা একটু কনফিউজ এটা ভাই যত ক্ষেত্রে যত আলাদা এটা যেতে হয় একটা জিনিস বলছি একটা কন্ট্রোল এন্ড সেটিং কন্ট্রোল এন্ড সেটিং ইন্টারফেস এটা এই জায়গাতে এরপর আসা এই জায়গাতে এরপর
mouse ni keyboard ni aro keyboard ni alt key sebalai copy on start paste on আর যদি না আনে ভিডিও নাই তো তাহলে প্লিজ লাইক করে দিতে শেয়ার করে দি আর ককপ্রো টিউটোরিয়াল কাম পাই ননো নাই 1 2 3 4 5 6 7 7টা সুইং কামলাম না 7টা না বেশি হন একটু সরি 7টা হয় আর বড় দেখেন লাইজন এটা সে মানে পরে যেটা ইয়ান্টি মাস্ট থাকে মাস্ট থাকে শুনবো এই জায়গাতে ডিলিট বাটন আছে ডিলিট বাটন সেট করে बटन सिमने परे मुनार এটা শুনে ডিলিট দ্য লেয়ার কপি এন্টার সেটিং ইনা ডিলিট देखिए কোনো জায়গা স্লাইড বাখলাবদি এফোর্ট সাইড রে সব সময় পাঁচো সাইড ফটো ছয়টা মাউনাই আকাই অ্যাডজাস্ট না খায় jadi ang tini tutorial hasu tini foto pasu size ni moi bilbe yang aro stamp size ni pikir dia just ini sudu passport size, oke? Oke itu dah habis yang lain jadi fast tulas nanti yang lain, ini baik fast tulas nanti. Si foto nol save kan langsung lain, jangan jaga thai, tampil pore save as, kita save as, save as tadi, save as thani pore, save as terus sama pore, kita save as thani pore. 세바즈 타만이 포레 이랬던 그방마도 이랬던 거야 지금 세바즈 보는 포맷 자가 그건 거야 이랬던 포토 EPS नो फोटो DCS नो नंगना रो जति फोटो खेन लांग JPG नंगना से के रोड परे तब उन सेव रे परे केनी ओके रोड परे नंगना जता स्मॉल क्वालिटी लार्ज क्वालिटी भी खाइमा बेसी बा लार्ज क्वालिटी रो जति कजों नै दिने तब ओके परे बा एंटर पर सेव दे ओके ताखलाय bini je foto ngapai jangan orang na si foto masuk kayak sem foto nggak tuh ठीक है अच्छा ताला pada jeng foto oma high class jeng foto no foto size stamp size mana deh no masang ya kayak mana etc kayak mana ini baik ini baik asuk no नाइ तंग दिया नसिनाल न ते सासुर खाइदि ते जतनो आनि खापांनि मै जतनो हामबायरो ते पोलां फरे जों आनि जे फ्रेन्ड दं एकदा सुजाक बो बिनि फटो गारनाय माने तो खबर आं बिनि फटो बायनो आं दिनि ए टोटल सामजाक जेता जे प्रो शेयार को बाय बायनो आं दाबो बिनि प्रिन्ट बो खाइथाय जायखौ मै बेखिनि बाय पोला आं तो आगे दिने खाइने बो फटो ना दुइटा बिनि बाय आज ते प्रिंट kan लाइजों जता नि तो कंट्रोल प्लस पी से लेबो कंट्रोल प्लस पी कंट्रोल प्लस पी से मान परे ए जगह दर गोबां प्रिंट नि तो आनि तो दात तो कोनिका मेलटा तो जेरक्स मेसिन नि आर्टनि केनन तो आनि इप्सन L360 ठीक है अब ओके रेडी ओके नागे प्रॉपर्टी थानी परे একটা समय resolution যেটা আছে হাই কোয়ালিটি কাবাং মাখায় যেটা standard na mode setting tertai height le mo zot sto to be mode la request sto mo mode thona na na to full quality ready जों
taba ani total iruna ses khaine nok nai tong ni ansin Allah. Thank you for watching my video and like and share. Hambai jetono